ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
शांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौता स्मार्ता आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याण मंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य। अंदरू मी गोत्राన్ని మనసులో స్మరించండి। మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి। అందరూ చెప్పండి। మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु।
श्रीवेङ्कटेशमतिसुन्दरमोहनाङ्गम् श्रीभूमिकान्तमरविन्दतलायताक्षम् प्राणप्रिया परमपङ्कजकम्भुकण्ठम् ब्रह्मेशवन्द्यवरदम् अमृतम् भजामि भृग्वद्रिगस्य बमरीचमध्ये स्थित्वासने कुसुमये समुदीरयन्तम् श्रीशास्त्रधारमखिरम् विखणो मुनीन्द्रम् भूजो नमामि भुवनैकगुरुम् प्रसन्नम् श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीच अत्रिकश्यपेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् श्रीवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्वरितवक्त्रात्याः पारिषत्याः परश्यदम् विघ्नम् निघ्नन्ति सततम् विश्वक्सेनम् तमाश्रये श्रौतस्मार्तादिकम् कर्मणिखिलम् येन सूत्रितम् तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखरसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानाम् नेत्रम् यच्चस्तडे कृतम् सूत्रम् वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओम् भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यताम् प्राणानायम्याम् देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि स्तण्डिलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यकर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यकर्मणि तरङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओम धारासुरप्तशुरमानशेषु सरत्तरित्व परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुतरकं सुधर्मा जिनमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदं वृणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोदविष्णुर विश्वे देवा अमञ्चन्त मरुतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यातस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोत्थमं देवं दक्षिणामघवर्चयेत् आग्नेयोगस्माद्जामहे त्वा विश्वेशदा त्वं हि दौ न शम्भो वैराजन्तेषो दन्नधत्तां प्रयिष्यामदेशो विपधानामनादर्यामे सस्तान्दनितान् दधात् पद्माकारमण्डले बुम्बुः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवाजिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायिने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यजा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम् ओम भवद्भिः अनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युध्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादरं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रवागं सस्समिन्धते
विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषन्नो द्रविणोधारा सते दीर्घमायुः सविता पश्चादात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविता धरात्तात् सवितानुस्वपद सर्वदा आदिं सवितानो रासदां दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विस्तृणयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षपर्यदत्राः स्त्रीरङ्गये स्तुष्टवागं सस्तनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवायत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याह्ने शतायुक्तन्तोः अतिदर्द्योरतिरन्तरिक्षमतिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिदर्जातमतिदर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्नो अस्ति अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सितञ्जीवेम सरदस्स वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवदमोरसस्तस्य भार्यते हरः उशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यपोदासपरातुमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदेद्यते अग्ने कृत्वा कृतूकं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तर ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागाते यस्मै भक्ष्मीस्तनमो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्सदमार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरयीणां वैश्वानरोरश्मिभिर्मापुनात् द्वादप्राणेनेषु भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्निये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनत येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी दध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतिदं मातरिश्वन पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्यमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातमा जातवेदां मूर्जयन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैमी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राज्ञान् दिशि देवार्त्विजो मार्जयन्तान् दक्षिणायान् दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रतीत्यान् दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान् दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान् दिशि विघ्नः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्ताम् मधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्तदिक्माः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रा यरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां प्रचर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्येनो गृध्रा नागस्वति धर्मणा नागं सोमः पवित्रमत्ये तिरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि
ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ ಯಥಾ ಸುಖಂ ಯಥಾ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರವೇಶಗಾಮಿ ಶೋಭನಾರ್ಥಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮ ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನವೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿ. ದೇವತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವವರು, ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಶುಚಿಯನ್ನು, ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸುವವರು. ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಅಶುಭ್ರವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳು, ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅಪ್ಸರೋಗಣಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ದೇವತಾ ಗಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾದ ಜಲಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಾಧೀನರಾದ ದೇವತೆಗಳು ಆವಾಹನಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾಂತವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಸುಶೋಭಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೇವತೆಗಳ ಆಗಮನವೇ ಶುಭದ ಸಂಕೇತ, ಅನುಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿಲಾಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಚಕ್ರಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯಮರ್ಪಯಂತೆ ಮನಯೋ ಹವಿರ್ಯೋಜೋ ಹಿಡಾನರ್ವಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನೇ ತಮ್ಮಯದೋಷಾ ಯಸ್ಯಾನುನಾಗ್ನ ವಿಪಿಡಾನಿ ವದಂತೆ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಸಹಸ್ರಫಲಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನಃ ಶೇಷ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗತ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೇತರ ನಿರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋದಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮವಪ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪದೇಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅತ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತ್ರಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ರುದ್ರಪಾತ್ತಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೇ ರೇವತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಅದಿತೆ ಕೃಧೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಂಧಾಮನೂಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸಾ ಬಿವ ಪುನರ್ದಶರಾಜ್ಞಾದಾಜಾನದಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಿಜಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ದಾಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋನಾವಾಮಿವಾರೋಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಗಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಜತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಜಾತವಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿಶಂ ಬಾಧೇಶ್ವಭಾಯನ್ನೋ ಅಸ್ತೆ ಶುಭಾಗಂ ಶುಭಾಂ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವವನು,
ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅಶುಭಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು, ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮಹನೀಯ ಮೂರ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅಶುಭ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪಾತ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಣತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾರರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಧಾಮಕ್ಕೆ ತಾನು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ, ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವು ದೃಢವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪದ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಯಾತ್ರೆ ಶುಭಕರವಾಗಿ, ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ, ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ವ್ರತದಿಂದ, ನಿರಂತರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ, ಹರಕೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹಜ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಮೂಡಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಯವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿರಂತರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ದಾಸವರೇಣ್ಯರುಗಳು, ಮಹನೀಯರು, ಋಷಿಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕಿಯರು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವವರು. ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಬಿಂಬಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು
ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆನಂದವು ಸಂತೋಷವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಏನು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಕ್ತರು ಧನ, ಕನಕ, ಕೀರ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ಇರುವವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿದಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು, ಕಂಕಣವನ್ನು ತಾವು ಧರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಈ ದೀಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಗುರುತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟನಾಥನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀಯಪ್ಪದೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭೂನಿಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಜಕ್ರಮಣೆ ಔಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯೇತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಶಂ ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾನ್ ಮಮಕ್ತ್ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ನ ಆಗಹಿ ಶುದ್ಧಶುದ್ಧಾಭಿರೋಧಮಿಃ ಶುದ್ಧೋರ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮದ್ದಿಶೋಂ ಯಃ ಇಂದ್ರಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಶುನಿ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಗ್ನಹೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶಿಧಾಸುನಿ ಮಯಿ ದೇವಾತ್ರ ಪ್ರಣಮಾಚರಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಸೇನಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವೋಧಿಃ ನೈವ್ಯಾಹೃತಾನಾಮರ್ಹಿಂತಪೂರ್ವೇ ವಿಕ್ತಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾ ಸುಮೀರಾಃ ಮಕ್ಯಂ ಜಿದಂತ ಮಮಯಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೋತಿ ಸತ್ಯಾಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಯೇನೋ ಮಾನಿಕಾಂಕತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿಭೋಜನಾಮಿ ದೇವೀ ಷಡರ್ಮೇ ಋಣಕ್ರಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಯಹಮೀರ್ಯತ್ಥಂ ಮಹಾಸ್ಮಹಿ ಪ್ರತಿಗಾಮಾತನೋಭಿರ್ಮಾರಧಾಮತ್ಪುಷತೆ ಸೋಮರಾಜನ್ ಜಾತವೇದೋ ಭವನಸ್ಯ ನೇತ ಯಹ ಸಿಂಚ ತಪಸೋ ಯತ್ಯನಿಶ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದ್ರಿಹವ್ಯವಾಹಕಂ ಶಿಮೀ ಗರ್ಭಾಂಜನಗನ್ಯೋಮಯೋ ಭೋಃ ಘೃತಪ್ರದೀಕೋ ಘೃತಯೋನಿರಗ್ನಿಕೃತೆ ಸಮಿತ್ಥೋ ಘೃತಮಸ್ಯಾನ್ನಂ ಘೃತಪ್ರಶಸ್ತ್ವಾದರಿತೋ ಬಹಂತ ಘೃತಂ ಪಿಬನ್ ಸುಖಿತಾಜಿಕ್ಷದೇವಾನ್ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಹನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತಪ್ರಸವ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪರಸ್ತಾತ್ಮೀಮತಸ್ತುರ್ಜೋ ಮೇನ ಆವಹ ಸಬುದ್ಧಯಾ ಪಪಮ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಾಸತಸ್ಯ ಯೋ ನಮಸತಸ್ಯ ಮಮಃ ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ಧೇನುಕಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಶಕಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂಗರಮಣ್ಯಂತರಾದೆ ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭುವರ್ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಸವರಿಂದಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಸ್ತಿಂದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾಮರ್ಧಯಿತ್ಮನ್ನಾಗಸ್ಯ ಪುಷ್ಣೇಯಮಾನೋಸ್ತೆ ಸಪ್ತರ್ಹೀನಾಗಂ ಸುಕೃತಾಂ ಚಿತ್ರಲೋಕಸ್ತತ್ರಯಂ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾಮರ್ಧಯಿತ್ಮನ್ನಾಗಸ್ಯ ಪುಷ್ಣೇಯಮಾನೋಸ್ತೆ ಸಪ್ತರ್ಹೀನಾಗಂ ಸುಕೃತಾಂ ಚಿತ್ರಲೋಕಸ್ತತ್ರಯಂ ಯಜ್ಞಂ ಜಿರವಾನಚಧೀಃ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೇ ಸ್ತೋ ಜಿಗ್ನಿಗೇ ಸ್ತೋ ವಾಜಭೂತೆ ಸ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮನಧಾಭೂತೆ ಸ್ತೋ ಜಿಗ್ನಸ್ಯ ಪಾವನೇ ಸ್ತಃ ಪರಶುರಸ ಪವಿತ್ರೇ ಸ್ತೋ ವೈಷ್ಣವ್ಯೋ ದೇವಸವಿತಪ್ರಸವಮನಾತ್ವಚ್ಛತ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪಥೋ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿರಾಪೋ ದೇವೀರಗ್ನೇಪಮೋ ಅಗ್ನೇ ಗುಮೋಗ್ರಯಮಂ ಜಿಗ್ನಂ ನಯದಾಗ್ನೇ ಜಿಗ್ನಮಿದಂಧತ್ತ ಯುಷ್ಮಾನಿಂದ್ರೋ ಪ್ರಣೀತಪುತ್ರತೂರ್ಯೇ ಯೋಯಮಿಂದ್ರಮವೃಣೀರ್ಥಂ ವೃತ್ರತೂರ್ಯೇ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತಾಸ್ಥಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಸದಾ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ವ್ಯಾಪಿ ನಾರಾಯಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣಮ ಪ್ರಣೀಷ್ಯಾಮಿ ಕಿಟಮಾನವಾಚಂ ಯಚ್ಛ
प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्य त्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणय सोमावप्रणयिष्यामि यजमानवाजं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठेयमानोऽस्ति सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्य त्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ॐ प्रणय सोमप्रणयितसमप्रणयित्वा देवी प्रणयानि यज्ञं सकं साधयन्तनः इदं वदन्ति कृतपट्टावदागसहस्रभूषं यजमानेऽञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिर्ष्णोभामि ब्रह्मणेर्ष्णोभामि इन्द्रागिर्ष्णोभामि अग्नयेर्ष्णोभामि सोमागिर्ष्णोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतिर्ष्णोभामि ब्रह्मणेर्ष्णोभामि इन्द्रागिर्ष्णोभामि वसुभ्योर्ष्णोभामि मरुद्भ्योर्ष्णोभामि रुद्रेभ्योर्ष्णोभामि अपवोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेर्ष्णोभामि बृहस्पतिर्ष्णोभामि मित्रागिर्ष्णोभामि वरुणागिर्ष्णोभामि आदित्येभ्योर्ष्णोभामि अस्त्रिभ्यां पूष्णेर्ष्णोभामि कक्षागिर्ष्णोभामि कक्षदेवतसमागिर्ष्णोभामि औपासनिज्ञागिर्ष्णोभामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्योर्ष्णोभामि सर्वदेवेभ्योर्ष्णोभामि आद्यं तृप्यधिस्रयामि चरं तृप्यधिस्रयामि अग्ने द्योतरसे समिधसे स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रत्यष्टकं रक्ष प्रत्यष्टा अनातयः चित्पतिस्थापनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्थापनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिपदापनात्तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णामासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुतं च निगितं च प्रगितं च अर्पदं च न्यार्पदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त् इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः जनाप्रमे नमः विदुप्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेद प्रसुभा षष्टिशतसहस्रान्निगितमुक्तयमर्पणमानय अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवृत्तगिदास्मान् प्रजग पशुभिर्ब्रह्मवर्चहेनान्नाद्येन समेधाय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुव सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणे उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभा ओं अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि विश्वदगतो वृदानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सुभ स्वाहा ओं भूर्भुव सुभ स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदः प्रासामीः వెలయుని
వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు మదయునీనాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిందాబోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసెనతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిండగా కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారని పొగనిండగా మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును అదనెరిగి వేలిచెను అతిబని కదడు మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును అదనే ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మణిహిలం येन सूत्रिदं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रममाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकदमे पृथिव्यप्तेजो वायुव्याकाश अहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महदि ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताश्चदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अथो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावते तेजोपते संयमने रक्षोपते सिन्धुपते गन्धवत्यलकापते यशोपतेत्यष्टदेवपुरी विराजते इन्द्राग्नियमनिर्तिवर्णवायुकुमेर ईशानाख्य अष्टलोकबालकपरिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवणेक्षुसुरा सर्पितक्षेर सुप्तोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते
जंभो प्लक्ष कुश क्रौंच शाकशाल्मल पुष्पराक्ष सप्तद्वे पद्मे विदे माहेन्द्रमलय सख्य अदृक्षद्विंध्य भार्यात्राख्य सप्तगुण पर्वत विराजिते भारत किंपुरुषहारीलावृतपत्राश्वकेतु कमालक हिरण्यकर्मणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे मम अनेक जन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्घातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः बुद्धिर्या तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संहितकाले श्रीहरिलोके निवासदित्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामशान्तपरवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधाधि शतकृतमुन्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परं यो अविभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्रीमिखनो मुनीन्द्रमदानुसारभिर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः रक्तगुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्ग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमत वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीर समारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीर समारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोऽख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीन समारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीन समारहस्पत्य भारद्वाजत्रकारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवस्य मन आप्नवान और्वमेदल मंजारुहेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संगल्पदनयां उत्तर भर्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रकारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपदीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಇದೀಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಗ.
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಂಗಳವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರುಣೆ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟು ಹಿಡಿ ಉಪ್ಪು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಧೈರ್ಯವಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಶುಭಕರವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಜುನನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಬುದ್ಧಿಮೋಹ. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಮಮಕಾರ. ಯಾರು ಇವರನ್ನು ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನಬೋಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವನು, ರಕ್ಷಿಸುವವನು. ಅಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶತ್ರುಗಳು, ಮಿತ್ರರು ಮೊದಲಾದಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೌರವರು, ಪಾಂಡವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಭೇದ ಕೇವಲ ಶರೀರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜೀವರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭೇದಗಳು, ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಧೈರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಧೈರ್ಯವೇ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಭೂತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂಡಿ ಹೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ತನಗೆ ತಾನಾಗಿ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧಾರವಿದ್ದಂಥ ಅರ್ಜುನನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೇವಲೋಕದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಗಾಂಡೀವವಾದ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿದತ್ತವಾದ ರಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಂಜನೇಯನೇ ರಥದ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಾಂಗುಖನಾಗುವಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಲೇಶ, ಮಾನಸಿಕ ಗ್ಲಾನಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾದಕರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಮಂಗಳಕರವಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾಜೀವ ಶರದಶತಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾ ಅಧಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. సతి నీకు నమరే, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా. తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా. తటుకన నీకే తగునయ్యా, అటువంటి సతి నీకు నమరే. కుదూరక మెలుపున ఆనలు మీరక, చలములనూరక సారె కుదూరక మెలుపున ఆనలు మీరక. కిల పతితో కెలయుచు కేరక, తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ. కిల పతితో కెలయుచు కేరక, తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ. అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా.
ఔపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభా ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగం సోస్య ప్రజాముంచనమృత్యపాశాత్ తతజకం రాజావరణో నమంజదాం యథేజక స్త్రీ పౌత్రం కన్నరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే మృణశ్రుతిహిమమత్యాది మృణయ తామమస్య రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా మందమానసదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోదృశకం సమాన ఆయ ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వజాసతిష్ఠాః యజిష్టో వన్హితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా సత్వన్నో అగ్నే పమో భవతే నేదిష్టో అస్యావశతో వ్యుష్ట అవయక్ష్మణో వర్ణకం నడానో వేహమృటీకకం సహవోనయేతి స్వాహా తమగ్నే అజాస్యాసన్మనసాహితః అజాసన హవ్యమోహితే జానో దేహి భేషడగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం సవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అతిథేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసమిద ప్రాసామీః శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిద ప్రసుభా శ్రీనివాస స్వామినః లాజహోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసమిద ప్రసుభా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పద్యన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వావుతత్వజా వయం ధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిద్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సుభ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నౌ సర్వప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్మైష్టమహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభా ఓం అతో దేవా అవంతనో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదధే పదం సమూఢమస్య భాగం శ్రే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తదో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యతగదో వృధాని పస్పశే ఇంద్రస్య యజ్ఞసఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరజः దిమేవ చక్షురాదరగ్ స్వాహా తద్విప్రాసో విపణ్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్ర మం పదగ్ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మమగ్స్తాః అనుమతేన్మమగ్స్తాః సరస్వతేన్మమగ్స్తాః దేవసవితః ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంచక్రమణి ఔపాసనాగ్నౌ కర్మసాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభా యదస్య కర్మణోతిరేరథం జిత్వాన్యోనమహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్విత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సహోదంగరోద స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే హుదాహుదీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయే నపతయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రై ద్వానాదిష్టం దేవతమస్మై స్వాహా అగ్నయే స్విష్టకృతే స్వాహా వాస్తుపతే నమో వాస్తుపతయే స్వాహా యన్మ ఆత్మనో మిందాభోదగ్నిస్తత్పునరః జాతవేదావిదర్శని స్వాహా పునరగ్నిచక్షుర్ధాత్రేంద్రో బృహస్పతిః
पुनर्मे अस्मदायं चक्षुरादतमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा पशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्द्रित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवेभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितस्य तेजोषि तेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्त सप्तदिक्मा सप्तऋषये सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यन्ति सप्तयो निरापनत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषाधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसस्यैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदिर्जैनं ज्योर्जैनं पृथिवीजैनं वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसस्यैव जीर्णं समन्ताम्बरिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहामि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसस्यैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितरपितामहाप्रपितामहाश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्तां मदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितः प्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यै जुहोमि अक्षितमसि मामे क्ष्येष्ठाः प्रात्यान्तिषि देवार्तजो मार्जयन्ताम् वरशिष्टाकक्वरेष्टो क्रम्वचो अपापधीन् त्वेषं वचो अपापधीक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मारीक्वर्धमत्र नमेधां वष्मन् पृथिव्या देवो मा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् परसमुख्या ग्रन्थीन् विसृज्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामा बवोषधयो मरुतां पृषतयस्थितमङ्गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम् यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जेत भाद्रामहेरणाय रक्षसेयो पश्चिमतमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतिरिपमादरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मधः आपो जनयधा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरश्मी भूयासमय मेधामय प्रजामय यज्ञस्तेजो दधातमय मेधामय प्रजामय इन्द्रयन्द्रयं दधातमय मेधामय प्रजामय सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं हुदासना यक्रन्दमया देव परिपूर्णतस्तुते प्रायश्चित्तान्यशेषानु होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघ्याजमणीं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्रघ्याजमणीं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಣ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾಲೆಗಳು ಇದೀಗ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನದೀನಾಂ ಸಾಗರೋ ಗತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ವಕ್ರತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ, ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಧುಮುಕಿದರೂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಗರನನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಯಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾಲಿಕೆಯು ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಿನವರೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಲಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము